اسلام کا مارکہ اول ہے، یہ بھی 17 رمضان المبارک کو جو ہے رونما ہوا۔ عزیزان محتشم، 17 رمضان المبارک یہ وہ دن ہے جسے اللہ نے قرآن کے اندر یوم الفرقان کے نام سے یاد فرمایا۔ یعنی رمضان المبارک کی 17 کا جو دن ہے، یہ وہ دن ہے جو فرق کرنے والا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی نسبت دی ہے وہ کمال عطا فرمائی ہے۔ اور 17 رمضان المبارک کے دن جو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، یہ اسلام کے اندر حق اور باطل یعنی مسلم اور کفار کی پہلی جنگ تھی جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر لڑی گئی تھی۔ اور یہ وہ جنگ تھی کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کے یاروں، مصطفیٰ کریم کے وفاداروں، مصطفیٰ کریم کے ساتھیوں، مصطفیٰ کے سارے صحابہ کا امتحان لیا تھا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جنگ ہوئی کس طرح۔ مسلمانوں کی تعداد 313 سی، مکمل 313 مسلمان تھے۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو جنگ کرنے والا گروپ تھا، ان کی تعداد 313 تھی۔ اور یہ عاشقوں کے لیے بڑا اہم موضوع ہے، اور یہ عشق کی اور وفاؤں کی عظیم داستان ہے۔ 313 مصطفیٰ کے صحابہ تھے جن کے پاس جنگی سامان کتنا تھا؟ 2 گھوڑے، ٹوٹل 70 اونٹ، 6 زریں، 8 زنگ آلود تلواریں تھیں، بس 70 گھوڑے، 70 اونٹ جو ہے، 2 گھوڑے، 6 زریں اور 8 تلواریں، یہ کل سرمایہ تھا مصطفیٰ کے غلاموں کا ظاہری طور پر۔ مصطفیٰ کے ساتھی تھے۔ تو جنگ تھی کفار سے، کفار کا 1000 افراد پر مشتمل صرف ایک ہی جو تھا وہ لشکر تھا۔ ایک طرف 1000، مصطفیٰ کریم بھی طرف 313۔ اور جو کفار تھے ان کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور جدید قسم کے جو جتنے بھی اس وقت کے آلات تھے نا جنگ کے، وہ سب ان کے پاس تھے، اور وہ مصطفیٰ کریم کے مقابلہ میں جنگ کے لیے تیار ہو کر آئے۔ اور بدر جو ہے مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل دور ایک جگہ ہے۔ ایک بندہ تھا، اس کا نام بدر تھا، اس نے کنواں کھودا تھا، وہ کنواں مشہور ہوا بدر کے نام سے، اور پھر اس جگہ اور علاقے کا نام بھی بدر پڑ گیا۔ المختصر جو ہے یہ مارکہ جمع ہوتا ہے۔ اب دیکھیے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کو اللہ نے کس قدر عشق اور محبت عطا فرمائی تھی۔ ایک طرف 1000 کا لشکر، ساز و سامان بھی ان کے پاس موجود، ان کے پاس تلواریں بھی موجود، ان کے پاس گھوڑے بھی موجود، ان کے پاس جو ہے اونٹ بھی موجود، اور یہاں مصطفیٰ کے غلام ہیں کہ جن کے پاس چند تلواریں، چند گھوڑے، چند اونٹ اور ٹوٹل 313، لیکن پھر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں، میرے آقا کیا ہوا اگر کافر اتنے زیادہ ہیں تو؟ وہ ان کے پاس ہزاروں دولتیں تھیں، لیکن جو دولت ہمارے پاس ہے اے میرے حبیب وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا آقا آپ گھبرائیے نہ، وہ جتنے بھی طاقتور ہوں، جتنے بھی آلات سے ہو، ان کے پاس آلات حرب موجود ہوں، لیکن سونیا آسان اللہ نے جنہی ایمان کی طاقت عطا کر چھوڑی، انہوں نے ہر طاقت تو بلند نظر آئے گی، ہر انہوں نے طاقت تو بلند نظر آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے اے مقام ویکھو کہ اللہ نے انہاں صحابہ نو مقام کے عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے کہ مصطفیٰ کریم نے مینوں تے میرے نال حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مقام خاخ ایک جگہ سی اتھے بھیجیا، اور آپ فرمایا کہ اتھے ایک بوڑھی عورت ہے، اس کو ایک خط ہے تے اس کو لے کے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ فرمانے میں چلا گیا، اسی حضرت زبیر نال سن، اسی اس کو پہنچے تے روزے خاخ تے جس طرح مصطفیٰ نے فرمایا اتھے ایک عورت سی، اس نے اسی کیا کہ انہوں پھڑ لیا، اس نے پھڑ کے تے اسی انہوں کیا بھی تیرے کو جو خط ہے وہ سانو دے دے۔ وہ کہنے لگی میرے کو نہیں۔
حضرت علی فرمانے تو کہنی میرے کو نہیں، لیکن جس نبی نے سانو بھیجیا اس کیا اس کو خط ہے، جدو انہاں فرمایا ہے تے خط تیرے کو ہے۔ بولو 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 ہن ایتھوں ہی مل جاؤ نا نال، تاکہ تسی پچھلا جمعہ بھول جاؤ، آج ایک نوی عشق دی داستان رقم کرنی ہے سی۔ ایک دفعہ بولو سبحان اللہ۔ او فرمایا کہ تو کہندی نہیں، لیکن جس نبی میرو بھیجیا اس فرمایا ہے تے خط تیرے کو ہے۔ اور جدو اس پختگی ویکھی تو اس ہزار جتھے ناڑا بدیا جاندہ نا اتھو خط کڈیا تے دے دیتا۔ مصطفیٰ کریم دے غلام اور ویر حضرت علی نے خط لیا تے مصطفیٰ کریم دی خدمت اندر حاضر ہوئے۔ آپ نے خط کھولے نا تا او دے اندر مصطفیٰ کریم دے کچھ راز جیڑے جنگی راز سن، او مصطفیٰ دے صحابی حاتب بن بلتا آپ نے خط دے اندر کفار جو مشرکین مکہ سن انہوں نے لکھے سن کہ اے مصطفیٰ کریم جڑا ہے اے فتح مکہ دی تیاری چ نے تے اے جڑا ہے نا تسی اپنا کچھ اہتمام اور انتظار رکھو، اور جڑا ہے کہ تسی کچھ اپنی تیاری کر لو کہ مصطفیٰ کریم تھانو ناکامی دین دا ارادہ رکھ دینے۔ حضرت حاتب بن بلدہ صحابی رسول نے آپ نے انہوں نے بلایا، پوچھیا کہ اے کی ہے، حالانکہ کتنا بڑا جرم ہے مصطفیٰ کریم دے راز نو مشرکین تے واضح کرنا، اے جرم ہے نا جی، مصطفیٰ دا راز اور مصطفیٰ دا صحابی دے رہے بہت بڑا جرم ہے۔ اور حضرت عمر نے تے یہی فرمایا سونیا مینو اے حکم دیو میں تلوار نال اس منافق دی گردن کلام کر دیں۔ لیکن مصطفیٰ کریم نے حاتب بن بلتا نو بلایا، پوچھیا اے حاتب تو کیوں کیتا؟ حاتب ہاتھ بند کے عرض کر دینے سونیا میں منافق نہیں، میں ہاں تیرا غلام ہوں، لیکن میرا ایک نظریہ اور ذہن ایسی کہ سارے جڑے میرے نال دے صحابہ نے نا انہوں نے کوئی نہ کوئی تالا کالا مکے شریف رہندا، جدو تسی جاؤ کہ میں بھی نال آنا تے او مکے والے اپنے دا حیا کر کے انہاں نوں تھوڑی رخصت دے دین گے، میرا ہے کوئی نہیں ادھر، تے میں ایک چھوٹا جہا اہتمام کیتا کہ میں انہاں دی اس گل نال مدد کر دیاں، ہو سکتا کل جدو انہاں دے سامنے ہوئے تو کچھ میرے تے رحم کر دیں گے۔ لیکن پھر بھی جرم تے ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت عمر فرمانے یا رسول اللہ میں اجازت دیو میں دی گردن قلم کراؤں۔ ہن سنو کہ اس صحابہ جو اصحاب بدر میں مصطفیٰ دے غزوہ بدر دے اندر ساتھی سن، مصطفیٰ کریم نے جدو اے سنیا کہ عمر فرما رہے نے سونیا میں اجازت دیو میں دی گردن قلم کر دیا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا رک جا عمر، تو سنیا نہیں کہ رب نے کی فرمایا؟ اے او صحابی ہے جس میرے نام جنگ بدر کے اندر شمولیت اختیار کی تھی، تے بدری ہر صحابی کے بارے رب نے اے فرمایا اے عملو ما شئتم فقد غفرت لکم۔ سونیا جنگ بدر اتنا عظیم واقعہ ہے، اس مارکے کے اندر تیرے جس صحابی نے تیرے نام پیشگی کی تھی، تیرے نام شرکت کی تھی، اس جنگ تو بعد جو مرضی کرتا رہے اللہ نے انہیں گناہ نو معاف فرما چھوڑیا۔ فرمایا اے عمر اللہ نے فیصلہ فرمایا انہاں دے بارے کہ اے جڑا کچھ انہاں کول ہو چکیا او انہاں غزوہ بدر دے اندر مصطفیٰ دے نال رل کے کارنامہ انہاں بڑا کر چھڈیا، اے عملو ما شئتم جو مرضی کر دے رہا ہوں، اللہ نے انہاں دا مقدر بخشش اور مغفرت لکھ چھوڑیا ہے، انہاں دا مقدر لکھ دیتا گیا۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کریم دے صحابہ دی۔ اور آج کل میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کتنے جاہل اور کمینے ہو گئے نے، مصطفیٰ دے یارت مصطفیٰ دے صحابہ دے گفتگو کر دینے، مصطفیٰ دے صحابہ دے اندر کمیاں ڈھونڈ دینے جڑے خود کمیاں نے۔ اور دیکھو مصطفیٰ دے نال کھڑے ہو کے جنہیں جنگل لڑیاں نے، اللہ نے جدو مصطفیٰ دے رحمت نازل فرمائی ہوئے گی تے ساتھ انہاں صحابہ دے بھی رحمت نازل فرمائی گئی۔ اور پھر دیکھو صحابہ کرام دا ذکر ہے، چونکہ اسی سنیاں اور اسی مصطفیٰ دی آل نال بھی پیار کرتے ہیں تے مصطفیٰ دے صحابہ نال بھی پیار کرتے ہیں۔ جدو روزہ فرض ہویا اس وقت روزہ ایویں نہیں سی جی میں اسی ہن رکھ دیاں، صبح سحری کیتی تے مغرب ٹائم افطاری کیتی، انج نہیں سی۔ صبح روزہ رکھنا، مغرب ٹائم افطار کرنا، افطاری تو بعد جے اگر سو گئے پھر کھانا پی تسی نہ ہو سکدے، اگلے دن پھر مغرب ٹائم روزہ افطار کرنا۔ اگر رات نو تسی سو گئے ہو یا تسی کچھ چیز ایسی کھا لیجیے تو تھوڑا روزہ نہیں ہونا، اگلے دن تک تسی پھر جڑا ہے سارا دن اور سارے رات روزی دے اندر گزارنی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کل غلطیاں ہوئیاں، مصطفیٰ دے صحابہ نے نوش فرما لیا یا رات نو جمع کر لیا
جڑا ہے ازدواجی تعلق قائم کیتا تے پھر انہاں تے ہن اسی تسی روزہ اگر توڑیے تے یا 60 مسکیناں نو کھانا ہے یا 2 مہینہ دے روزے نے جڑا بھی اس دا کوئی ایک روزے دی جڑا کفارہ ہے وہ اسی ادا کرنا ہوئے گا. لیکن مصطفیٰ کریم دے صحابہ کو جدو غلطی ہوئی رب عالم نے یہ نہیں فرمایا کہ سوہنیا انہوں نے حکم دیو کہ یہ اپنی سزا پوری کرن، بلکہ رب عالم نے ارشاد فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. سوہنیا رب جانتا ہے انہوں کو غلطی ہوئی لیکن انہوں نے غلطی کی سزا نہیں دینی، انہوں نے غلطی تیری ساری امت واسطے رحمت ہے. فرمایا سونیا تیرے صحابہ نے غلطی کی تھی جا ساری امت کو ایک انعام دے دی، میں تیرے صحابہ کی وجہ تو ایک امت اپنا قانون تبدیل کر دیتا قیامت کی صبح تک تیرے جتنے بھی عاشق ہوں گے اللہ کا جدو روزے کا فرض ادا کریں گے وہ انہیں ادا کریں گے صبح روزہ رکھن کے شامی کھولیں گے میں اللہ انہیں روز میں ثواب عطا فرماؤں. یہ صحابہ کی غلطیاں بھی عاشقوں کے لیے رحمت بن کے نظر آئی. صحابہ کرام کی یہ غلطی تھی لیکن اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے صحابہ کے صدقہ سے ہم پہ یہ کرم نوازی فرما دی ہے. جدو غزوہ بدر دا واقعہ رونما ہون لگا حضرت جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سارے صحابہ نے اکٹھا کیتا اور مشورہ کیتا. مشورہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. اے صحابہ تسی جان دے ہو کفار تعداد دے اندر کثیر نے اور انہاں کول آلہ حرب بھی زیادہ نے، جنگی سامان بھی زیادہ، اسی تھوڑے ہاں وہ زیادہ نے، لیکن فرق انہاں ہے اسی عاشق ہاں وہ منافق نے. تے تسی دسو کی کہندے ہو؟ پھر وہ جڑا رنگ مصطفیٰ دے صحابہ نے وفا دی صورت دے اندر پیش کیتا نا، قیامت دی صبح تک اللہ دی عزت دی قسم ہر عاشق کو یاد رکھی. لیکن ہوئے عاشق تے ہر عاشق کو یاد رکھے گا. سب تو پہلے عشق دے امام حضرت ابو بکر صدیق کو پوچھا گیا ہے. اور بولو سبحان اللہ. بس ہوں ٹائم مکن والا تے تسی بولو گے تو میں آگے چلنا کوئی انج دا رنگ بنا لئیے کہ اے جی میں پچھلے جمعے دا لطف اج تک موجود ہے نا تے میں چاہنا اس جمعے دی چاشنی بھی اگلے جمعے تک عاشقاں دے دل دے اندر رہنی چاہیے. بولو سبحان اللہ. ٹھیک ہے روزہ میرا بھی روزہ انہوں دا بھی روزہ سی 17واں جنہ پیٹ تے پتھر بن کے مصطفیٰ دی غلامی اور عشق دے اندر جنگی غزوہ بدر ٹوٹ گئے تے تھوڑے واسطے تے مسئلہ ہی نہیں. ایک دفعہ بولو سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق کو پوچھا گیا ہاں سونیا دس تیرا کی مشورہ؟ اور تعداد ہی زیادہ نے اسی تھوڑے ہاں لیکن اللہ رب العزت دا ایک قانون ہے، جہاد دا حکم ہے اور اے جنگ تے ہونی ہے. عزیزان نے وقار جدو عاشق کے صادق عشق دے امام حضرت ابو بکر صدیق کو پوچھا گیا اے ابو بکر غزوہ بدر دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ کتابوں کے اندر موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے اے ابو بکر تو دس تیرا غزوہ بدر دے بارے کی خیال ہے؟ حضرت ابو بکر فرمانے میں سونیا تسی تے کہندے ہو کفار دے نال جنگ لڑنی ہے، اتنے انسان مقابلے دے اندر آ رہے ہیں. سونیا جن کدی تیرے مقابلے دے اندر جن بھی آ جان اسی تیرے غلام اسی انہاں دے نال بھی لگ جاؤں گے. ایک انسان آ رہے ہیں اگر تیرے مقابلے دے اندر جن بھی آ جان اسی انہاں دے نال بھی لگ جانے. اور پھر حضرت عاشق کے صادق حضرت ابو بکر صدیق نے گویا امت نو ایک سبق عطا فرمایا. زبان حال دے نال عشق دی لگانی آپ نے ایک ہوئے گا ایک باری محبوب بلاوے اسی سرنو پہ بنائیے جان منگے دیر نہ کریے اسی کدے بھی دیر نہ لائے. کویا زبان حال دے نال حضرت صدیق اکبر عشق نے اے ہوئی ندا بلند کیتی ہے. امت مصطفیٰ نے ایک سبق دیتا ہے کہ کدے نہ یار دا شکوا کریے ہمیں سیک دیا
आजम की बारी आई है। आप उठ के कुछ आप को जो पूछा गया है ऐ उम्मत तू की गए, आप उठ के फरमान लगते ने सोनिया सब कुछ तेरे लिए कुर्बान कर रहे हो। ये जान चीज की है जे हजारों जान हो मोहम्मद नबी की खिदमत में कुर्बान कर लेते और नजर आवांगे। हजरत उमर फारूक ने जे इश्क सुनिए ते कोई आपने ज़बाने हाल दे नाल एक जवानी की दी होगी, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। आता ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। अज़ीज़ान दी वकार मक्के वाले सहाबा ने हर एक ने अपना इश्क पेश किया। हुण वाली आई मदीने वाले सहाबा दी हज़रत मिक़दाद अंसारी खड़े हुए ने। आप फरमाने सोनिया साडे कोई पुछदे हो सी की करना है, तुसी साडे सदके लो, तुसी साडे मालिक हो, तुसी साडे कायद हो। अज़ीज़ान दी वकार हज़रत मिक़दाद ने जो अपना इश्क पेश किया आपने कमाल ही रंग दिया है। आप फरमाने सोनिया साडे कोई पुछदे हो सी काफिला दे बारे की करना है। सोनिया ईमान तू दिता है, कुरान तू दिता है, रमजान तू दिता है, रहमान तू दिता है। सोनिया जिस्म भी तेरे जान भी तेरी है, जदे नाल भी मुकाबला करना है, इशारा करना तेरा काम है। अपना सब कुछ कुर्बान कर देना तेरे जान सहाबा का काम नजर आएगा, सब कुछ कुर्बान करना तेरे यारों का काम नजर आएगा। फिर हज़रत मिक़दाद ने जो इश्क पर किए कि आपने यही किया है जानी है जे जान है असारी सवारी टुर जावे पर शाला शहर तेरे वल सजना कदी तदीवा ना आवे। शाला शहर तेरे वल सजना कदी तदीवा ना आवे। अब बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत मिक़दाद ने अपना इश्क पूरा किया। हज़रत उमैर बिन नबी वक़ास मुस्तफ़ा करीम दे कम उम्र नौजवान छोटे सहाबी सन। आप मुस्तफ़ा की खिदमत के अंदर हाजिर हुए, फरमाया सोने मैं भी जंग लड़नी है। तुसी होली बोलो, आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। ओ हाथ नहीं चुकने किधर कोई शहीद ना हो जाए। ना 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 हाथ चुक के नहीं बोलना सुभान अल्लाह, किधर कोई शहीद ना हो जाए। तो हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया सोने मैं भी जंग ते जाना है। आप फरमाया तू तेरी उम्र छोटी, तू लड़न तो तेरे को इतनी महारत नहीं, तो तू किमें जंग लड़ेगा। फरमाया सोने मैंने अम्मी ने किया, यार ने पहली दफा ऐलान किया आई घर ते या गाजी बन के आई या शहीद बन के आई, मेरे घर ना आई मोहम्मद को अज बंदे की लोड़ पै गई है। अज मोहम्मद मुस्तफा नू लोड़ पै गई है। और आप मुस्तफा करीम ने वापस भेजा तो वापस जावे ना, मुस्तफा वापस भेजा ना वापस जावे ना। ना सोनिया मैं तेरे नाम से बनना ही बनना है, मैं वापस नहीं जाना। सोनिया तू ऐलान किया कि अल्लाह और उसके रसूल नू बंदियां दी लोड़ पै गई है। अगर से मेरी उम्र थोड़ी है लेकिन ईमान तो मेरे अंदर पूरा ही है ना, मैं आज तेरे नाम तो कुर्बान होना, मैं नाल जाना। और फिर इतना आशिक ने अपना ही अजीब रंग पेश किया। वो बच्चा है लेकिन इश्क अंदर समाया ना, तो फिर वो इश्क ते जिहड़ी चिंगारी सी वो मचल गई सी, उस अपना असर ते विखाना सी ना। फिर इतने आशिक कहने इश्क नहीं डरदा मौत कोलू, भावें सूली चढ़ना पैदा में। इश्क नहीं डरदा मौत कोलू, भावें सूली चढ़ना पैदा में। सर नहीं
आशिक दा सजदे चू ए सर नहीं झुकदा सजदे चू भावे नेज़े चलना पै जावे और इश्क दा रंग ये वाला है इश्क दे दिल में समा जाए वो हालात लश्कर नहीं देता और तलवार नहीं देता देता और नेज़े नहीं देखदा वो भाले नहीं देखदा घोड़े नहीं देखदा ऊंट नहीं देखदा इश्क दी अपनी नजर है जदों सोने ते कुर्बान होने दा इशारा और नजरिया कुर्बान होने दा इरादा और नजरिया रख लईए फिर हर चीज खत्म हो जाती है क्योंकि आशिक कह दे गए ने इश्क करदा अपनी मर्जी दे कम ना इरावे कदा ना कुरावे कदा जिथे चावे झुका दे आशिक दा सर ना काबा देना करबला वेखदा जिथे चावे झुका देवे आशिक दा सर ना काबा ते ना करबला वेखदा नहीं वेखदा कोई काबे दे अंदर हो रही है करबला दे अंदर हो रही है यार दा सजदा होना चाहिए यार दी बरगाह इश्क दा सजदा होना चाहिए कि यार जाने ते यार दी रज़ा जाने और मुकाबला होया मुकाबला आप सहाबा दी राय लई सहाबा नु लेके मुस्तफा करीम चले ने अबू लहब अपना लश्कर लेके पहले आ गया और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामां दे नाल बाद विच पहुंचे ने और वक्त आया जदों 1000 एक तरफ और 313 टोटल एक तरफ ओ मंजर ज़हन च ले आओ ना अल्लाह पाक हर एक नो ले जाए मैं ते मैदानी बदर वेख आया अल्लाह हर एक नो ज़ियारत अता फरमाए और वेखो ना जी वो जबल रहमत भी मौजूद है और जबल नूर जबल मलाइका आकल इस्लातो वसलाम जिस जगह अपना पड़ो रखा जिस जगह उन्हें कुफार दा पड़ो सी एक हसीन जे मंजर है तुसी आलम तसव्वुरात च ले आओ अल्लाह हर एक दा शरफ अता फरमा दे ओ आकल इस्लाम मौजूद ने बैठे ने सहाबा एक नाल ने लेकिन वेखो एक तरफ 1000 होए और घोड़े होन ऊँट भी होन सब कुछ होए एक तरफ मुस्तफा दे सहाबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे यार ने ना रब दे हुजूर दस्त बदराज दुआ फरमा ले और आपने दुआ फरमाई अल्लाह मैं सब कुछ दे के ते 313 बनाए ने मैं पत्थर खा देने ते 313 बने ने मैं गाला खा दिया ने मैं जुल्म और सितम हर एक दे सह के सोने ये 313 बना के ले आया जी आज इस जंग के अंदर ए खत्म हो गया तो इस दुनिया ते तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होएगा अल्लाह आप ही करो फरमाए फिर दुआए मुस्तफ़ा होए और फिर जब मैदान लग गया जंग शुरू हुई है एक तरफ काफिर ने एक तरफ मुसलमान ने जदों इब्तदा हुई हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों हुक्म फरमाया कुफार दे तरफों उत्बा शेबा और उसके मुकाबले दे अंदर जेड़ा है वलीद आए ने ये 3 बंदे कुफार दे तरफों पहले आए ने जदों ये सामना किया इन्हां मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जेड़ा है असहाबे मुस्तफ़ा दा जदों वो 3 आए ने ना ते आकल इस्लातो वसलाम ने 3 अंसारी भेजे मुकाबले के अंदर वो कह लगे ने तुसी कौन हो कहंदे सी अंसारी हां मुस्तफ़ा दे सहाबी हां तो हज़रत मुस्तफ़ा ने जेड़े सहाबा भेजे ना अंसार वो कह लगे साडे मुकाबले दा भेजो असी उस दौर दे कमियां नाल मुकाबला नहीं करना हालांकि जात पात और ऊंच नीच यही तो इस्लाम मुकान वास्ते आया है ना रंगो नस्ल यही चीज़ इस्लाम मुकान वास्ते आया मुस्तफ़ा दे अंसार सहाबा उन्हें आखे नहीं है ए असी इन्हां नाल नहीं लड़ना साडे मुकाबले दा बंदा भेजो जदों मुस्तफ़ा करीम ने एक गल सुनी ना फिर मुस्तफ़ा करीम की रहमत भी जोश के अंदर आई होगी मुस्तफ़ा ने फरमाया चलो जी अगर थोड़ी यही मंशा है ना फिर ए हज़रत अबू उबैदा तू मुकाबले जा ए हज़रत अमीर हमजा तू मुकाबले जा ए मेरा वीर मौला मुश्किल बशार मुर्तज़ा आप ही मुकाबले चला अभी जाने दी वकार वो तो जब पहले 3 आए ने इनो मुस्तफ़ा करीम ने तरफ दे गए ने जब शुरू हुई है उन्होंने कोई अपनी मौत को आप दावत दी है और फिर टेस्ट मैच ते होने नहीं सही 2 बाल के अंदर गल मुकड़ी सी एक तरफ हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने एक तरफ हजरत अमीर हमजा पाक के दरबार मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया अली खुदा का शेर है लेकिन अमीर हमजा खुदा का भी शेर है नाले मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी शेर है वो मुकाबला शुरू हुआ है उन्होंने अपना कमाल दिखाया लेकिन अब शपथ दी गई हजरत मौला मुश्किल
کے مقابل فنار کیتا المختصر واقعہ بڑا طویل ہے، واقعہ بڑا طویل ہے، لیکن انی سمجھ لو کہ مصطفیٰ کریم نے جب دیکھا کہ جنگ دا عالم بن گیا ہے، لیکن تعداد کے اندر صحابہ تھوڑے نے، مصطفیٰ کریم کے مقابلے کے اندر آنے والے کفار زیادہ نے، کملی والے آقا اپنے خمیت کو جنت تشریف لے کے گئے سجدے کے اندر نے اور دعا کرتے نے سونیا میرے نال تیرا رحم نوازا ہے، آج رحم فرما کرم فرما تیری بڑی ضرورت ہے۔ علی جان علی وقار حضرت ابوبکر صدیق فرمائے مصطفیٰ کریم نے اتنی محبت اور عزت کی ساری جناب دعا فرمائی ہے، کملی والے آقا نے مقدس گوش مقدس کملے تو چادر بھی اتری ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے محبت کے نال بھریا اور فرمانے سونیا جنگ دے حالات بدل گئے نے، ان لگ رہے رب نے تھاری دعا قبول کر رہی ہے، اللہ نے سانو اپنی نصرت نال مستفید فرما چھوڑیا ہے۔ اور ٹھنڈی ہوا کھلی ہے، ٹھنڈی ہوا چلی ہے، محمد مصطفیٰ کریم نے سر جھکیا اور ہوا کی طرف منہ کر کے پوچھا آنے والے کون ہیں اور آنے والے نے کیسے سویا؟ حضرت میکائیل آیا نال 1000 فرشتے دا لشکر لے کے آ گیا۔ اور پھر دوسری دفعہ پھر ایک ماحول بنے، ٹائم بھی بڑی قلت، اللہ محمد سلامت فرمائے، اور دوسری دفعہ پھر ہوا چلی ہے، محمد مصطفیٰ نے پھر سر اٹھایا ہے، پوچھیا کون کون ہے؟ کہنے والے نے کہا ہے میں اسرافیل آیا ہوا، کیوں آیا ہے؟ فرمایا سونیا رب نے بھیجا ہے، مینوں بھی بھیجا ہے، نال 3000 ملائکہ دا لشکر بھی بھیج چھوڑیا ہے۔ اور دوسری جگہ ہوئی ہے، دوسری دفعہ ہوئی ہے، تیسری دفعہ پھر ماحول تبدیل ہوا ہے، محمد مصطفیٰ کریم ہے جب صحابہ کی طرف دیکھا کہ پھر ماحول تبدیل ہوا ہے، کملی والے آقا نے پوچھا ہونے والے کون ہیں؟ حضرت وہ جواب مل گئے یا رسول اللہ حضرت جبریل امی آیا ہوا، کیوں آیا ہے؟ فرمایا رب نے مدد واسطے بھیجا ہے۔ سونیا کلا نہیں آیا، تیری مدد واسطے آپ ہی آیا ہوا، 5000 دا مدد لئی ملائکہ دا لشکر بھی لے کے آ گیا۔ اور پھر اگلی محبت ساری تقریر ایک پاس ہے، جملہ سن لو تو اختتام کریے، وقت مکمل ہے لیکن ایک دو جملے دی اجازت چاہیے۔ علی جان علی وقار پہلے میکائیل آئے نے، پھر اسرافیل آئے نے، پھر جبرائیل امی آئے نے، پھر ایک عجیب سی کیفیت بنی ہے، محمد مصطفیٰ نے پوچھا ہے اے تین عظیم فرشتے آ چکے ہیں، ان چوتھا آنے والا ہمیشہ خطرناک کون ہے؟ او کون والے تو کون ہے؟ عرض کرتے نے سونیا اسرائیل علیہ السلام آیا ہوا، محمد مصطفیٰ نے پوچھا اسرائیل تو اتنے کی کرنا ہے، تو اتنے کی لے رہے ہے؟ اللہ نے نصرت لئی تو فرشتے بھیج سکے ہیں کیونکہ جانا رہے ہے، اسرائیل تو اتنے کس واسطے آئے ہیں؟ محمد مصطفیٰ نے غلاموں اسرائیل کرتے سونیا جبریل بھی تیری بل آیا ہے، اسرافیل بھی تیری بل آیا ہے، میکائیل بھی تیری بل آیا ہے، سارے ملائکہ تیرے بل آئے نے۔ سونیا رب نے تینوں تیری طرف بھیجے نے، مینوں دوسرے کی طرف بھیج چھوڑیا۔ سونیا تین تیری مدد نو آئے نے تے میں تیرے منکرانو فی النار کرنے واسطے آیا ہوں۔ اللہ دے مشرکان دی طرف سونیا اور رحمت والے فرشتے تیری طرف آئے نے، سونیا میں تیرے گواڑیوں والا آیا ہوں، میں تیرے مخالفوں والا آیا ہوں۔ اور پھر دیکھو کہ صحابہ فرمانے نے کہ وہ جنگ انج دا موقع بن گیا کہ اسی تلوار چکنی نا تے اسی تلوار سونکنی تے تلوار لگن تو پہلے کفار دا سر انہاں دے دھڑ تو جدا ہو جاندے سی۔ مصطفیٰ کو پوچھے یا رسول اللہ اسی مار دے نہیں ہے، آپ ہی مر جانے نے، اے کی معاملہ؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے میرے صحابہ آج رب دے ملائکہ دی نصرت تھوڑے نال سامنے حال ہو چکی، لیکن اے گل یاد رکھو آج بھی اس عشق، اس وقار اور اس محبت دی ضرورت ہے، اس ایمان دی ضرورت ہے۔ اور پھر علامہ اقبال نے اسی موقع پر تو یہ ارشاد فرمایا نا، تو آپ نے فرمایا مقام بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن پہلے اس تو پہلے مقام بدر پیدا کرنا پڑے گا۔ عشق اور محبت دی صورت
مصطفیٰ نے الوفا دی صورت مصطفیٰ دی اتباع دی صورت تے اللہ رب العزت اسانو سارا نو عشق صحابہ چو کچھ چند ایک چنگاریاں عطا فرمائے کہ سارا عشق بھی سلامت ہو جائے. اللہ رب العزت اسانو آل مصطفیٰ اور اصحاب مصطفیٰ دا وفادار بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.